हाय फ्रेंड्स, मु श्वेता आपण मानक स्वागत करुछि मो चैनल को। आसंतु सुनिबा आजिर कहानी। बाबा माता अपूर्व रासलीला सेप्टेम्बर 3, 2016। सुनीता पृष्टि। बाबा तमे खुंटिला बेल को जहा लागुच ना आह सते तू केमती जानिलु तू जेमिति हेचु ना तते न खुंटी किए छाड़ीदेव कहलु। हेले बाबा मो छुआ ना फुटिले जे मु किछि तुमको जमा छाड़ीबिनी तो कहल मो छुआ फुटिबटी आलो फुटिबो फुटिबो टिके धैर्य धर हेले तापरे तते କରିବାକୁ ଦେଖେଇବୁଟି। हे 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 एटा पुणी पचारुଛ कौन तमे तो एमती मुह चखरीच जे मोर जमा मन ही छाड़ुनी देखिबिनी कहीं। अच्छा कहला मते एमती केते दिन जाए गेहिबो सेते बेलको तमठु मन छाड़ी जीवन तो सत कहला मन छाड़ जीवो। आलो तू तो एमती रसवती जे हाथ मारला माने तते खाली सारा सारा हेई बोही पड़ुची तोठु पुणी कहार मन छाड़िबे जे तू जते दिन जाए मते देखिथिबु तो रस तो सेमिति हसुथिबी तो बिया को सेमिति कंपुथिबी। बाबा तमरे ये विधवा कथा गुड़ा सुनिबा को मते भारी भल लगे। तमठु सुन सुनी मोर भी पार्टी खल खल हुए सेमिति कंचा विधवा कथा गुड़ा को कहि पकेबा को खाली पार्टी खल खल हुए ना आउ कोठी खल खल हुए था कहवाकू हेले खल खल हुए तमे जान न कि तम बांडटा एमिति घोड़ा बांड भलिया हेछि जे तुच्छरे भी मते हुए पुरेइबा पई। सतरे बाबा तमे पुरेइले बेल को जो मजा लगे से मजा आज जाए मो जमा चखी नथली काई तोर बर तते गेहु नथले कि बे हे सेटा अपदार्थटे खाली पुरेइ देले कोन मन शांति हो जाओ माइकिना को सेमिति शांति सुष्ट करी रखिबा को भी बदे पड़िबो से कथा ताको मालूम अछि भलो तमे जेमते चाटुच चिचुमुच सलसल करछ ओह मोर तो भीतर भीतर खाली कोन ही जाउची कौन ही जाए भीतर भीतर जमा जानी ना सुले ये कथा हो गल 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 हुए तमे मोटा लंबा बांध को गिड़ी पकेवा को ही मंजू बुझिलु तोरी भले भेला माइकिनाटे मते मिलिथिले मो ए बाबा बाबा हे नथि खाली दिन रात तते खाली घेई पके थांती। ए बाबा तमे एमिति के जमा कहनी सुनले मोर पुनी इच्छा होची तू अगोटे कारण पचारि परि थांती तते आ गोटे काम करितुनी तो पिछा गोड़ा एमिति बड़ बड़ हेछि ना मोर भारी इच्छा होची तो गांडी रे थरे पुरेइबो देखंतुनी बड़ बाबा देखिले माने समस्तंकर लाला बहिबो तमर लंबा तागेड़ा मुसला को देखि मोर लाला होउची मोर बड़ बड़ पिछा देखि मोर लाला बहिची हेले तमर एडे बड़ बड़ तो मोर गेइबटी आले तू देख तो थरे से कथा मु बुझिबिनी कौन एले तो निगाड़ी की ना आउ टिके जाओ हे गोटे कथा कहबी को कथा तमे मो संगरे जहा भी कर पछे मोर से कंचा दो अक्षरी लाज कथा गुड़ा बरी दरकार से गुड़ा सुनला बेले मते मत उठुची साला माइकिना हबो तो तोरी भलिया बुद्ध जो गुड़ा एडे एडे गुड़ा को पिक्चा गुड़े को मध्य एडे एडे साला इच्छा हो तो गांडी को लुगा टेकी सीधा तोर से कणारे पूरी फाड़ी देवा को। ए बाबा धीरे धीरे को कहा कान पड़ जाए जदि न सरिला हाय पा मत किए कौन कह बाबा ये बाबा को कई कार दरकार नहीं है ये साला गुरु लोक को मु बैसा मंत्र चलई चलई करके रखी देखुनु मो आगे केमिति मैं करुचंती। बाबा तमे मो ऊपर भी बैसा मंत्र चलई देछ ना तो ऊपर तू तो मो ऊपर एमती मोहिनी चकई देछु जे सेतरे मो अकटा मकटा हे कथा कहबो पर तम ओस्ताद ए निगलना बसारे लागिला बेल को चलेबा कोन धरुनी घर को केमती जीविका जाने हे दिन कौ अक्षर हेगलानी जे तू एते व्यस्त होछु एके रहनु तो गांडीटा आज अनुकूल कर दिए कौन कहछु एइले परे कथा होतला पर सब निगाड़ी देछि बोले फिर उठिलानी हे तो भले गाई पाखरे थिले षंढ कण आ उठा बुढ़ा मानुची किलो देखी कहीं से तार गुड़े गुड़े ये बसिछु बा ये वर्षा रे कहीं एते पळे आछि खोली पकोनु आसिलो आसिलो मो कोळ ऊपर टी बसले आसे तमे भलो कथा तो तमे मने पके देलो आम गाँ रे जो बड़ षंढटा बुलुची जेतेबेले गाई गोड़ा को गिड़ी गिड़ी करी गोड़ाए ताको देखला माने मोर तम कथा मने पड़ी जाए
ମତେ କହିଲା ବେଳେ ତମର ଯୋଉ ତୋଡା ଷଣ୍ଢଟା ଗୁଡାଙ୍କ ଭଳିଆ ଚଢିଯିବା ବେଳେ ତାର ବି ସେ ଗୋଡ ସେମିତିଆ। ତାର ହେଚନ୍ତ ଶୁନି ଦେଲା ପରେ ମୋର ୟାଦ କଣ ହେଇଯାଏ ମାନେ ତୋର ବି ଗଲା ଗଲା ହେଇଯାଏ ନା କଣ? ହଁ ହବନି କାଇଁ, ତମେ ମୁଷଳ ଭଳିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଲମ୍ବା ନା। ହାଇଲୋ ସତ କହିଲୁ, ତୋ ବାରରେ ତତେ ପ୍ରଥମରୁ ଫୁଲେଇ ଦେଲେ ନା ତୁ ଆଗରୁ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଟେଇ ଦବୁ ତ। ଏ କଥା ଶୁଣିଦେଇ ମଞ୍ଜୁ ମୁହଁକୁ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରିଦେଲା। ଆଲୋ କଣ ହେଲା, ମୁହଁଟା ଏମିତି ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କାହିଁ କରିଦେଲୁ? ଆଉ ତମେ ସେମିତି କଥା ଗୁଡା କହୁଛ, ମୁହଁ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରିବେନି ତ ଆଉ କଣ ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖାଇବି? ଆଲୋ ତୁ ବିଗୁଡୁଛୁ କାହିଁକି? ଏ ବର୍ଷା ଉପରେ ଟିକେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ କଥା ହେଲେ ସିନା ଭଲ ଲାଗିବ। କହ, ପ୍ରଥମରେ ଫୁଟେଇବୁନି କାହିଁ? ତମେ କହୁନ, ତମେ କେତେ ମାଇକିନାଙ୍କୁ ପଢିଲନି ଆଉ ମୁଁ ତମର କେତେ ନମ୍ବର? କହିବି, ଏତେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କାହିଁକି ରେ? ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଚାରିଲି ଆଗେ ତ ସେଟା ଉତ୍ତର ନାଇଁ, ଆଗେ ତମେ କୁହ। ଆଲେ ମୁଁ କଣ ଗଣିକି ରଖିଛି? ହଉ ହେଇଗଲା ଆଉ କହିବିନି। ଆଉ କଣ ମାନେ? ପଳେଇଛ ଯେ ତମର ମନେ ବି ନାହିଁ? ହେ ଭଗବାନ। ଆଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖେନି। ମୁଁ ପିଲାକୁ କାହିଁ ତଳ କରୁଛି କହିଲୁ? କଣ ପିଲାକୁ ତଳ ମାନେ? ତମକୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଯିଏ ଦେଖେଇଲ ତା ଉପରେ ଚଢି ତମେ ପଳେଇଦେଲ, ମାନେ କଣ ରଖିବ? ଦେଖେ ମାଇକିନା ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଦେଖେଇଲା ତ ଅଣ୍ଡିରେ ତ ଫୁଟେଇବନି, ଆଉ କଣ ଛାଡିଦେବି? କିଏ ଆସିଲା କିଏ ଗଲା, କିଏ ତାକୁ ଦୁଃଖ କଲା, ମୋ ହାତରେ ଯାହା ହେଇପାରିଲା ମୁଁ କଲି, ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନି। ତୁ କହ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କିଛି ଜବରଦସ୍ତି କରିଛି? ଯାହା କିଛି ନୁହେଁ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଭଲ, ଇ ବାବା ବୋଲଉଛ, ସାଇଡରେ ମାଇକିନାଙ୍କୁ ଧରି ଚୋଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡି ମାରୁଛ। କହିଲି ପରା ମୋର ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ଦେଲି, ଅସୁବିଧା କଣ ଯେ? ଜବରଦସ୍ତି କଣ ଦରକାର କି? ଯିଏ ଥରେ ତମ ମୁଷଳ ଦେଖିଲା କି ଚଖିଲା ସେ ବଳେ ବଳେ ଆସି ତମ ପାଖରେ ମୁହଁ ମାରିବ। ହା। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ କାଳ ହାତ ଯୋଗ କଣ ମିଛ ସବୁ ସେଣ୍ଡେଇଛି? ମାନେ ଏ ହାତ ଯୋଗ ଥିବା ଜିନିଷ କହିଲେ ଶୁଣେ। ଶୁଣ, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ହାତ ଯୋଗା ଇଏ ଦିଟା ହାତ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଲୋକେ ସିନା ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ ମତେ ବାବାକୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲି ଜଣେ ତନ୍ତ୍ରିକ। ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ମୁଁ ଛାଡିଛି ତାର ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କୁ ବଶ କରି ରଖିଛି। ଯାହା କରିବି ସେମାନେ ସେଇଆ କରିବେ। ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ କମ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ। ତନ୍ତ୍ର ସାଧିବା ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହାତରେ ଯୋଗ ବି କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ହାତ ଯୋଗ ସାଧିଲା ପରେ ମୋଠୁ ବିହନ ଖାଇଲେ ମାଇକିନାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଜଣେ ଯଦି ଅଧିକା ଚାହିଁଲା ମୁଁ କଣ ମନା କରିବି? ମୁଁ ବି ମଣିଷ ନା ନାଇଁ? ତୋ ଭଳିଆ ଗେଇଲା ମାଇକିନାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ବେଳକୁ ଲୋଭ ଆସିଯାଏ। କହ, କଣ ହବ ନା ନାଇଁ? କେଜାଣି, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନା କଣ? ମୁଁ କେମିତି କହିବି? କଣ ବିଗିଡି ଗଲୁ କିଲୋ? ନାଇଁ ମ, ବିଗିଡିବି କାହିଁକି? ତମେ ଲାଇନରେ ସେଇଆ, ମୁଁ ବିଗିଡିଲେ କଣ ହବ ଯେ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏ ହାତ ଯୋଗ କଲେ କଣ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଚାନ୍ଦି ଚମ୍ପଟ ବିଷୟ ହୁଅନ୍ତି? ଆଲେ ନାଇଁ, ଏଥିରେ ଚାନ୍ଦି ଚମ୍ପଟ ବିଷୟ ହୁଅନ୍ତିନି, ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଳିଆ ଗେହାଳି ମାଇକିନା ଜରୁର ବିଷୟ ହେଇଯିବ। ମାନେ କେମିତି? ହାତ ଯୋଗଟା ହେଲା ଦେହର ସାଧନା। ତାକୁ ସାଧିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନ୍ତରରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଭାରି କଷ୍ଟ ସାଧନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିଏ ସାଧିବ ସିଏ ହଉଛି ଆୟୁଷ ହେଇଯିବ। ବୁଢା କାଳେ ବି ତୋ ଭଳିଆ ଗେହ୍ଲା ମାଇକିନାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇ ଛାଡିବ। ମୋ ଭଳିଆ ମାଇକିନାକୁ ପାଣି ପିଲେଇ ଛାଡିବ ମାନେ? ଆଲେ ସେମାନେ ହେଲା ଭଳିଆ ଚପ୍ରକାଶ ମାଇକିନାକୁ ଘଣ୍ଟେ ଗେଲେ ବି ତାର ଛାଡିବନି। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏତେ ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ କଲ ନା? ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ତମେ ମୋର ଦରଜ କରିଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ଠିକ ଚାଲି ବୁଲି ବି ପାରିଲିନି। ତ ମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ? କହ। ସେ କଥା ପଚାରୁଛ? ଶାନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ଡବଲ ଶାନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, କହିବୁ ଯଦି ମତେ ତତେ ଏଇଠି ମାତାଜୀ ବନେଇକି ରଖିଦେବି, ଯେ ତେଣିକି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଏବଂ ମୁଁ ଖରାକୁ ଯୋଗେଇବି। ବାକି ତୁ ମୋର ଟିକେ ସେବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦବୁ। ଏଠିକି ଯେତେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଣିକି ତତେ ବି ସେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ତୋର ବି ଖାତିର କରିବେ। କଣ କହୁଛୁ, ରହିବୁ? ଆଉ ମୋ ଘର ସଂସାର? ତେରିକି ଏବେ କହୁଛୁ ତୋ ବାରରେ ମନେ ପଡୁନି? ମାନେ ଛାଡ ସେ କଥା। ମୁଁ ଯୋଉ ସାଧନା କରିଛି ସେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତମ ମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଯିଏ ବି ଆସିବ ଦୁଃଖ କରିବ, ଇଏ ବାବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସହିବ, ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବଜେଇନି। କହି ମଞ୍ଜୁ ହସିଦେଲା। କାଲି ବସିଛୁ ମନ, ସରିତା ଖୋଲୁନୁ, ଟିକେ ଆସୁନୁ।
ମୋର ଉଠିଲାଣି ପରା। ମଞ୍ଜୁ ଉଠି ପଡି ସାରି ତାଙ୍କୁ ଦେହରେ ଅଲଗା କରିଦେଇ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା ଆଉ ସିଧା ଆସି ବାବାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବାବା ତାର ମଣିଷ ଜଙ୍ଘକୁ ସାଉଁଟିଲେ, ଆଉଁସୁ ଆଉଁସୁ କହିଲେ, ଏ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ତୋ ଭଳିଆ ମାଲ। ଆହା, ଆଜିଠୁ ତୋର ଅଙ୍କୁଳଟା ବଢିଆ ଜମିବ।